Hello everyone and a very good morning to all of you. Aru azir a newspaper analysis session to leke apunalukok swagatam janaisu. Aru azir dintut keitaman guruttopurno khobor ase. Thik ase aru ei jitu our newspaper analysis session tate ami regularly our Assam Tribune aru the Hindu khonor কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশনস বা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আমি যেখিনি কওঁ দৈনন্দিন আমাৰ যেখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ থাকে ৰেগুলাৰ আপডেটস সেইখিনি আমি ইয়াতে ডেইলি আমাৰ যেটো ডিসকাশন হয় that is again going on but the thing is কিছুমান এনেকুৱা কোৱেৰিজ আহে মই এখিনি আজি এটো কাৰণে কৈছো কাৰণ বহুত কোৱেৰিজ থাকে যে মেম এটো নিউজ ইম্পৰ্টেন্ট হয় নে নহয় কাৰণ নিউজপেপাৰত ইফ ইউ ৰিড দ্য নিউজপেপাৰ আপোনালোকে দেখিব যে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনালোকৰ তাতে ইনফৰমেশন থাকিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে নিউজ থাকিব ঠিক আছে সো বস্তুটো কি হয় যে which information do we select and which information do we actually keep it for our answer writing but whether we are able to identify that eto amar current affairs under lagi ase ne hey current affairs or hey topic to pora তাৰে লগত ৰিলেটেড কিছুমান আমাৰ কোৱেশ্চনস লাগে নেকি বা আহিছে নেকি আগতে আহিছে নেকি বা অহা চান্সেস থাকে নেকি দ্যাট ইজ अगेन ইম্পৰ্টেন্ট টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড বিকজ বহুত কোৱেৰিজ থাকে যে মেম এটো হৈ আছে হেতু হৈ আছে কিছুমান এনেকুৱা নিউজ থাকে where in the due course of time the ultimate face is coming up but the ultimate fact is coming up এতিয়া এটা বিল্ড আপ এটা ক্ৰিয়েট হৈ আছে এনেকৈ সৰু সৰু খবৰটো আহি আছে but ultimately when the event actually takes place then what is the outcome of it হেতু আমি again জানিব লাগে ঠিক আছে so yes again from your exam perspective important বস্তুখিনি ডিসকাস কৰা হৈ আছে সো লগতে কিন্তু মই আপোনালোকক এটো কথা সদায় সাজেষ্ট কৰো যে যিখিনি আমি ডিসকাস কৰো বা যেটা মই আপোনালোকক প্ৰিভিয়াস কোৱেশ্চন কিবা এটা দিও হেটো কিন্তু আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিংটো নিশ্চয়কৈ প্ৰ্যাকটিস কৰিব হেটো লিখাৰ যত্নটো কৰিব আৰ্টিকেলটো পঢ়ি পেলাই ঠিক আছে বিকজ ইয়াত again বুলেট পইণ্ট ওয়াইজত মই ৰাখি পেলাই মই আপোনালোকক এক্সপ্লেনেশনটো দি দিও মই যেটা গ্ৰুপত পিডিএফ টো শেয়াৰ কৰো মই তেতিয়াও কওঁ যে অকল পিডিএফ টো চাই পেলাই কিন্তু আপোনালোকে আনসাৰ লিখিব নোৱাৰিব অলৱেজ গো ফৰ দি এক্সপ্লেনেশন ঠিক আছে So yes let's quickly begin our আৰম্ভ পইণ্ট এটা খুব ভাল খবৰ এটা দিও যে আমাৰ যিখিনি টেষ্ট সিৰিজ আছে in all the test series okay in all the test series for your mock test okay you are getting a flat 27% off আজি দিনটো কাৰণে আছে আপোনালোকৰ কাৰণে এই অফাৰটো 27% off 27% ডিসকাউন্টত আপোনালোকে আমাৰ যিকোনো টেষ্ট সিৰিজ জয়েন কৰিব পাৰিব for APDCL for SSC for SBI for any other exam আপোনালোকৰ যত আপোনালোকে mock test বিচাৰিছে আপোনালোকে যদি আমাৰ store visit কৰে store with each batch you will be getting a test series okay আপোনালোকে যেটো batchৰ test series join কৰিম বুলি ভাবে you can definitely go ahead and check out okay 27% discount দিয়া হৈছে Y569S is the code test series যদি discount লব বিচাৰে এই S code টো লগাব লাগিব Y569S okay ঠিক আছে all right moving ahead regarding the APSC prelims batch আপোনালোকে already গম পাই যায় আমাৰ সোমবাৰৰ পৰা 21 তাৰিখ মানডে পৰা আমাৰ ক্লাसेস স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে for APSC prelims okay so যি সকলে এতিয়ালৈকে জয়েন কৰা নাই বা APSC প্ৰিপাৰেচন কৰিম বুলি ভাবি আছে again while the price drop is on it okay but দিনৰ পৰা আছে price drop to we don't know till when it will be here but you all can do join in all right okay so coming to the Assam Tribune aru eta kotha azir jikhon Assam Tribune and the Hindu ei duikhinite jikhini moi important news আজি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো দুইখন পেপাৰতে আপোনালোকে একেখিনি নিউজে পাব ঠিক আছে সেইকাৰণে মই গুটেখিনি again একেলগে মাৰ্জ কৰা বুলি মই ক'ব পাৰো because for example মই যদি কওঁ যে data privacy বা privacy bill যিখনৰ কথা চলি আছে ট্ৰিবিউনটো আপোনালোকে নিউজটো পাব হিন্দুখনটো পাব ঠিক আছে বা ৰিগাৰ্ডিং terror conference যিখন চলি আছে no money terror conference সেইখনৰ বিষয় আপোনালোকে হিন্দুখনটো পাব ট্ৰিবিউনটো পাব okay so I've tried again to club it up together যাতে আপোনালোকৰ পঢ়া সময় যাতে হেতু ইজি হয় ঠিক আছে so yes this was again something which we discussed yesterday যোৱাকালি আমি এটো বিষয় already পাতিছো এটো কথা যোৱাকালি Assam Tribune to asile etu বিষয় আজিও আছে যে Modi for imposition of cost on nations supporting terrorism those countries which are supporting terrorism okay তেওঁলোকৰ ওপৰত cost impose কৰাৰ কথা কৈ আছে next আপোনালোকে ভিতৰৰ ফালে নিউজ পাব this is the front page news ভিতৰ আৰু এটা নিউজ পাব terror financing more dangerous than terrorism comes from Amit Shah okay যে terror যদি finance কৰি আছে terror financing যদি হৈ আছে that is more dangerous than actual terror activities but terror
যেটো আমাৰ টেৰৰিজম বুলি যেটো আমি কব ইউ নো এন্টি ন্যাশনাল এক্টিভিটিজ বা আমাৰ টেৰৰ ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ এক্টিভিটিজ থাকে financing it because if they are getting the fuel only then they can carry out the activities jodi fuel to na pain what is the fuel for it the fuel is again terror financing jeto fund paisa jeto pai ase that is the fuel isn't it once you are getting the fuel only then you can act right if you're not getting the fuel if your fuel is cut then your activities will also go down isn't it so ki koi ase je etu kotha joakali ami ki paisilu je NIA jijon amar director general Dinkar Gupta teo joakali ei enekwa line ote teo kotha koisile je social media use kora hoise for terror funding this was discussed yesterday joakali ami jitu discussion korisilu thik ase so ki hoy ase ami ekhon manot rakhibo lagibo no money for terror ministerial conference on counter terrorism financing thik ase this conference is going on okay conference kon choli ase good number of countries are present in India and few countries they have refused to take part I mean jodi call Pakistan has refused to join in Afghanistan has refused to join in China is our delegates nai pothua ঠিক আছে so this is something which is important currently which is going on now joakali I already social media aspect to discuss korisilo social media aspect to মই joakali discuss korisilo ঠিক আছে so joakali session to jodi আপোনালোকে চাই ইয়াৰে লগত same এটো লগত related social media aspect to আপোনালোকে পাব তাতে ঠিক আছে so what is our prime minister saying that absence of war does not mean peace এটা important statement হয় statement বুলি কৈছো because again it's coming from his mouth that absence of war does not mean peace ta mane if you're involving acha again to understand say etu ki horanor amar important hoy topic to national security under national security this topic is important ঠিক আছে আৰু joakali আমি যেটো পাতিছিলো joakali আছিল আমাৰ national security plus আমি technology and social media technology and আমি কথা পাতিছিলো ঠিক আছে right so কি কৈছে যে absence of war যে আমি physical war এখন দেখা নাই does not mean there is peace okay so if you're working underground and financing such activities and you're planning to disrupt the peace then that is not peace that is not peace which you see on the face okay prima facie peace buli kole ami no hobo thik ase social media used to raise fund for activities this again came from Dinkar Gupta yesterday ami jeto patisilu and two questions which I have discussed yesterday also ma ajo etu kane rakhisu karon etu topic or logote related hoy ase ঠিক আছে যে ফান্ডিং টু কৰপৰা হৈ আছে যে সোশ্যাল মিডিয়া এটা ইউজ কৰি আছে বাট টেকনলজিক্যালি কেনেকে তেওঁলোকে সাপোৰ্ট কৰি আছে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আহি যায় যে ফান্ডিংৰ কথা যেটা আহে টেৰৰ ফাইনান্সিংৰ কথা যেটা আহি যায় আমি এইটো কথাও ইয়াতে মেনশন কৰিব পাৰে আপোনালোকে যে অন দ্য বেসিস অফ ৰিলিজন on the basis of blind faith on misleading facts okay creating distrust upon the government যে সরকারে আমাক এটো কৰি দিব পৰা নাই সরকারে চাকৰি এটা দিব পৰা নাই এটো কৰা নাই হেটো কৰা নাই you know you are creating a distrust upon the state or upon the government এনেকুৱা ফ্যাক্টৰস বিলাকো কিন্তু base লৈ পেলাই তেওঁলোকে terror funding activities কৰি আছে okay organizations which are engaged in this আৰু এই যিখন conference হৈ আছে if we move to the hindu khonat the same news over here the same news in the Hindu ya jodi ami sabole jao ya apnaloke dekhibo some countries support terror as a policy kune koi ase modi koi ase that some countries they support terror as a policy ta mane state or policy hoy state policy aru to directly kak pinpoint kori ase this is pointed to Pakistan this is pointed to China reference to Pakistan and China because they are funding terror activities again to disrupt the peace of the nation etu indirect eta reference ahise indirect eta reference ahise ma agote arin koisilo apnalokok je jitu Galwan Valley jitu incident hoisil after that India and China again they were not in talking terms international relations jodi apnaloke etu relate koribo khuje international relations IR ঠিক আছে so কি কয় আছে that some countries support terrorism as part of foreign policy okay they support terrorism as part of their foreign policy এই দেশখনৰ এটা foreign policy ৰ part হয় আৰু state মানে ইয়াতে এক particular country খনৰ government খন mean কৰি আছে state because under policy again মই এইটো কথা কও আপোনালোকক যে state বুলি কলে we refer to the country as a whole হয় না এই country খনৰ এই government খনক mean কৰে যে হেখন country এ তেওঁলোকৰ policy হয় to support terrorism to fund terrorism okay state supporting financial sources of terror groups so etu jetialeke hoi thakibo you cannot curb the terror menace
isn't it? I mean, it is a state sponsorship pai thakibo terror outfits bilake ba terror organizations bilake. We can never say that the terror activities, the terrorism activities, they will go down. Okay. Good morning, Priyanka. Good morning, Rupamani. Good morning. বুজি পাইছে নে আমাৰ ন্যাশনাল সিকিউৰিটি কাৰণে এটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় দিস ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ ন্যাশনাল সিকিউৰিটি যে কনফাৰেন্স খনৰ ৰিলেটেড যি আপোনালোকে নিউজ পায় বিকজ যেনেকৈ আমি পালো যে অমিত শাহে কিবা এটা ক'লে মোদীয়ে কিবা এটা ক'লে এনেকৈ আপোনালোকে ষ্টেটমেন্টছ কিছুমান পাই থাকিব সো whenever you coming across this please go through it সেইকাৰণে ক'লো যে আজিৰ যিখন আসাম ট্ৰিবিউন আৰু হিন্দু you will be getting the same news একেখিনি নিউজ আছে but in different headings and in different lightnings they have been presented, right? All right, moving ahead. I got another one. This is again important. Etu kotha mai age pisa apnalok koi asu. Good morning, Johnny da. Okay. Baro. So center proposes new data privacy law. Okay, eikhon apnalokor azir Assam Tribune etu eta news eta pabo apnaloke. Center proposes new data privacy law. Bahut agor pora etur bikhoy sorsa choli asile data privacy. Bahut agor pora etu sorsa choli asile. Now finally it has been proposed and it has been given. আমি যে গজে পাবলিক ৰেফাৰেন্স যেটা আমি লব লাগে বা পাবলিক মতামত যেটো লব লাগে হেতু পৰ্যায় আহি পাইছে এতিয়া ঠিক আছে সো সেন্টাৰ proposes new data privacy. First understanding what is data privacy. তাৰে আগতেও আমি এটো বুজিব লাগে যে what is data. What is data? Okay, so azir timot the most important asset, the most valuable asset if you are possessing, that is data, nothing else. Apunar jiman khini data ase, that is your most valued possession because apunar hey data khini loi pelai bahut kaam koribo pare, bahut kaam kori pelabo pare. With the data you are feeding into your systems. ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে আমি যে artificial intelligence AI লগতো ৰিলেট কৰিব পাৰি. You can relate it to artificial intelligence also. ঠিক আছে সো বস্তুটো কেনেকুৱা হয় যে এই গুটেখিনি পাতিম but just the basic things first যে আমাৰ images, আমাৰ photos. Why is data privacy important? That I'm trying to say you. Okay, why is data privacy important? Ami jimanbur photos amar social media upload koru. Sobe kore, moyo koru, apuniyo kore. You know, we are into it. We are a generation of social media. Hoine? Moi niki kobo nuaro that I'll shun myself from social media. I cannot say that. Isn't it? Because somewhere or the other we have mingled up in this process. আপুনি কব পাৰে যে মোৰ ফেসবুক ইউজ নকৰো মই ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ নকৰিব পাৰে not a big deal টুইটাৰ ইউজ নকৰিব পাৰে but you are using other social media platforms, you are checking out videos in YouTube, you are feeding in your data in Amazon, you are feeding in your data in Flipkart. এনেকুৱাটো নহয় যে আমি অনলাইন শ্বপিংও নকৰো তেনেকুৱাটো কোনো কথা নাই isn't it? আপুনি গুগল সার্চ কৰক মই গুগল মই স্মার্টফোনে ইউজ নকৰো এনেকেটো ক'ব নোৱাৰে. The moment you are saying that you are using a smartphone, you will definitely need a mail ID to Google hok by anything hok you amar jitu mail ID amar soli ase photos apuni nedibo pare but you are having an account out there, you are putting in some data, you are feeding in, that may be fake data also, that may be fake kiman fake data soli kiman fake accounts ase heto that is a separate chapter altogether, that is a completely different topic altogether. So fake accounts but fake data, that is completely separate, but we are feeding in data. Fake account jodi hoy ase we are giving in data, we are giving in date of birth, we are using someone else image karobar ami photo use kori aso, isn't it? So this is something on the personal level which we are sharing. Korobat goy aso, you know, we are checking into this location, checking in this restaurant, ekdom basic example eta dibole goy aso ঠিক আছে. Now collectively if this is collected and this is what actually happening and this is being sell kora hoy ase, the data you are feeding into your smart devices, the data which you are feeding into your smartphones or whatever you are clicking in your searches, your search histories, jimanji koy, each and every point is a data which you are feeding in and that data is being sold at various levels. I mean to gomu na pa, we don't know about it.
যিবিলাক আমি গম পাওঁ কেনেকৈ গম পাওঁ ক'ৰবাত যে আমি গ'লো যে আমি ট্ৰেড ফেয়াৰত গ'লো বুক ফেয়াৰত গ'লো কিবা এটা ফৰ্ম কুপন এটা ফিল আপ কৰিলোঁ ফোন নম্বৰটো বিচাৰে উই আৰ পুটিং ইন দ্য ফোন নম্বৰ মল এখনত গ'লো ফোন নম্বৰটো বিচাৰে ফোন নম্বৰটো দি দিলোঁ কিছুমান যে কলছবোৰ আহে যে সেলছৰ কাৰণে যে কলছবোৰ আহে যে এইটো ফাইনেন্স আছে এইটো সেলছ আছে আপুনি ল'ব নেকি আপুনি ভাবি থাকে যে নম্বৰটোনো ক'ত পালে ক'ৰ পৰা ফোন আহিলে your phone number your data is being sold your data is being sold and this if it happens internationally যে internationally আপোনাৰ data sold হৈ আছে আপোনাৰ data sell কৰা হৈ আছে that may pose a threat to the nation that may pose a threat ঠিক আছে মই যে মাত্ৰ ফটোজৰ কথা ক'লো ফটোজৰ কথা কিহৰ কাৰণে ক'লো মই যে AI বুলি ক'লো আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়াৰ্ল্ডত মানুহে যিমান ফটোজ শেয়াৰ কৰি আছে ফটোজ আপলোড কৰি আছে তাৰে এটা পাৰ্সেন্টেজ কালেক্ট কৰি পেলাই আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰি পেলাই হিউম্যান লাইক ইমেজেস কিছুমান বনোৱা হৈছে human like images exact মানুহৰ নিচিনা দেখি তা মানে কাৰোবাৰ চকুটো লৈছে কাৰোবাৰ নাক লৈছে কাৰোবাৰ কাণ লৈছে কাৰোবাৰ বেলেগ বডি ফিচাৰ্স লৈছে গুটেখিনি বটাই এটা কমপ্লিট সেপাৰেট হিউম্যান বিংৰ এটা ডিজাইন এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে দিস ইজ অলৰেডি अवेलेबल আপোনালোকে যদি সাৰ্চ কৰে ভালকে আপোনালোকে যদি পঢ়ে পাব that is a complete unique human being okay and that person apni dekhile kobe je this is a human person photo khon jeta dekhibo you will say that this is a human being but that is not a living person jiman manuhor data input hoise he data khini collect kori pela teneke ta create korise eneke multiple manuhor photos ahise so in the future ami jodi ko je AI bonai pelai cloning koribole jodi jai they have a very good base and this is coming from the data which we are feeding in what we are feeding into our systems so preventing our data okay যেটো আমি রাইট টু প্রাইভেসিৰ কথা কই গুটে বস্তুখিনি ইয়াৰে আন্ডাৰত আহি যায় if we look at other countries this is important GDPR if we look at Europe okay Europeৰ data বেলেগ কান্ট্ৰি লকে সেল কৰাটো বা ট্ৰান্সমিট কৰাটো that is restrictions আছে তাতে primary aim of general data protection regulation is to give individuals control over their personal data যাতে লিক নহয় আৰু যদি বেলেগ কান্ট্ৰি লৈকে গৈ আছে বেলেগ কন্টিনেন্টৰ লৈকে যদি গৈ আছে they will be regulating in GDPR in Europe US ত similarly data privacy law আছে in India we are working on it we are at a very baby stage we are just working on it okay digital personal data protection bill it will regulate cross border data flow prevention of data breach and state agencies are exempt this point is important ta mane kak regulate koribole goi ase each kon bill boni ase bill this is not an act yet this is a bill okay and who is being regulated personal data and other organizations except state agencies government agency kintu regulate kora nai government agency regulate kora nai okay this is something important which you are going to see in the coming days if this bill is passed it will turn to a data protection act ami jikhonar kotha koi aso you will again see it in due course of time etu eta news ot ahile mane apunaloke agontok dinot kintu etu bikhoy news apunaloke pai thakibo you have to go through it this is something important okay jodi hindu khon sabole jay azir the hindu khon jateo apunaloke pabo this is again given in the paper draft digital data protection bill table for public comments okay so it applies to personal data collected from users act excludes personal data processed by an individual or personal for domestic purpose okay and ami jeto koi asilu se state agencies government agencies ami jeto kotha koi asilu ঠিক আছে ডেটা কালেক্টেড অফলাইন বাট লেটার ডিজিটাইজড আপনার যেনে আমি যে কয় কুপন আপনি ফিল আপ কৰিলে নাম ফিল আপ কৰিলে এজ ফিল আপ কৰিলে ফোন নম্বৰ ফিল আপ কৰিলে হয়নে মলত গৈ পেলাই কিবা এটা ফিল আপ কৰিলে কৰবাত বেলেগত গৈ পেলাই ৰেষ্টুৰেণ্টত গৈ পেলাই আপুনি নিজৰ ডেটা পুটিন কৰিলে দিস অফলাইন ডেটা which you are sharing your offline data that is being converted to the online mode and then they can use it this kind of things they are going to regulate via this particular bill important হয় ঠিক আছে okay মোৰ গা ভাল নহয় হয় অকমান ঠিক আছে okay last one for today এইটো আমি অলৰেডি লাষ্ট দুদিন ডিসকাস কৰিছো ইন্ডিয়া's first privately made rocket launch this has been already launched এইটো আপোনালোকে আজি দ্য হিন্দু খনতে পাবো এইটো আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা মই দিছো দ্য হিন্দু খনটো সেম নিউজ আপোনালোকে পাবলে গৈ আছে ঠিক আছে we have already discussed on this but this is again important for your MCQ মই হেতু কানি ইয়াতে পুট কৰিছো this is important for your MCQ Vikram S the rocket okay given after the name of Vikram Sarabhai hoine Vikram Sarabhai namor pisot Vikram S rocketor naam rakha hoise from the very famous Vikram Sarabhai Prarambh the name of the mission Skyroot Airspace the organization the private
private organization who has designed and developed this private rocket. Car logot tie up korise, ISRO logot tie up korise, and from Sriharikota they have launched it, they have launched it already, and ISRO chairman naam to sabo S Somnath. Okay, so kiman kilo asile normally najano, kiman kilo asile normally sage porikhat nohune mor loga nai, but this is something which you can read. Aru ma already jeto first day jitakhon ma discuss korisu etu news to bikhoy ma apnalokor logot etu discuss korisilu explanation eta discuss korisilu je why private players in the space program. Private players kihor karone hoise to already discuss korisu because of research and development, because of funds. These things I have already discussed in association with this news. A news ro logote moi hekhini kotha apnalokor logot discuss korisilu, thik ase. So agor session keta sale ekhini apnaloke khub details ot pai jabo. Aji moi just MCQ point of view pora ekhini rakhisu, thik ase. So yes, this was all for today. Okay, so yes, regarding the APDCL batch aru moi akobar koisu jekhini amar test series ase, test series khin apnaloke flat 27% discount pai ase. Y569S is the code for the test series, all the test series. Okay, jiman khini test series ase gutte khini 27% discount apnaloke aji dinot pabo. Okay, tetor classes ami khub hunkale start koribole goisu LP and UP. APDCL classes we are starting from 5th of December. Jodi konobai join koribo bisari ase apnaloke join kori lobo pare. APSC prelims batch ami Monday por start kori asu 21st of November, sorry, 21st of November por ami start kori asu, thik hai. So you can go through. For any queries, any doubts, any answer writing you want to get it checked, but jikono kiba apnalok consultation, anything, you can reach out to me in my official email ID jahnu.das@adda247.com. PDF khini apnaloke mo Telegram channel ot pai jabo GANGS by Jahnu, tate apnaloke join kori lobo. Joakali aru aji khini moi okoman pisot 1 bajar pisot, aji dupori 1 bajar pisot moi apnalok provide kori asu. Yar agor gute khini already moi update kori dia hoise, thik ase. So yes, keep the code in mind, Y569 for the flat 70% discount in all the batches. For any queries, directly reach out to me. Okay, thank you so much for being there. Take care all of you. Okay, so do like, share and subscribe to Adda247 Northeast. See you all tomorrow. Kaile Sunday ma apnalokor special eta M Lakshmikant polity eta session lobole goi asu, aru eta special question apnalokor question queries bilak solve kora eta session ADRE skill test regarding jikhini apnalokor queries asile agor video tour mor tare eta second part ma kaile 3 bajat lobole goi asu. So see you all tomorrow at 11 AM. Till then, take care and bye bye.